Júdice, uma colheita de silêncios. Manual de leitura. Peguei no livro para ver onde estavam os sublinhados. Um sublinhado é aquilo que descreve a conversa do leitor com o autor. O modo como o lápis escorregou ao longo das palavras pode ser a direito, numa concordância perfeita, ou pode resvalar indeciso, como se a emoção fizesse tremer a mão. Ou pode ser áspero, curto, dando o sinal da recusa do que foi escrito. Mas não conheço o autor dos sublinhados. E às vezes nem conheço o autor do livro. Os sublinhados anónimos são tristes. Terá morrido quem os fez? Ou será uma sombra de si próprio? E será essa a razão de se ter desembaraçado do livro? Também eu, por vezes, sublinho um livro, mas não sublinho um livro que já foi sublinhado. Deixo os sublinhados a quem os fez. E limito-me a conversar com os dois, o autor do livro e quem o sublinhou. Sim, aqui o autor tem razão, ali quem sublinhou sabia o que fazia. Porém, prefiro os livros sem qualquer sublinhado. Esses, ao menos, ficam para que eu os sublinhe. A não ser que não tenha nenhuma razão para os sublinhar. E ali está o livro, vazio de sublinhados, à minha frente. São esses os livros com quem ninguém conversa. E pergunto-me se, algum dia, algum destes versos será sublinhado. Manuel de lecture. J'ai pris le livre pour voir où se trouvaient les soulignements. Un soulignement est ce qui décrit la conversation du lecteur avec l'auteur. Le mode dont le crayon a glissé le long des mots peut être rectiligne, dans une concordance parfaite, ou bien dérapé, indécis, comme si l'émotion faisait trembler la main, ou être âpre, court, en signe de refus de ce qui a été écrit. Mais je ne connais pas l'auteur des soulignements. Et parfois, je ne connais même pas l'auteur du livre. Les soulignements anonymes sont tristes. N'est-il plus celui qui les a faits? Ou s'agit-il du nombre de lui-même? Ce pourquoi il se serait délesté du livre. Moi aussi, parfois, je souligne un livre. Mais je ne souligne pas un livre déjà souligné. Je laisse les soulignements à celui qui les a faits. Et je me limite à dialoguer avec les deux, l'auteur du livre et celui qui l'a souligné. Oui, ici, l'auteur a raison. Là, celui qui a souligné savait ce qu'il faisait. Cependant, je préfère les livres sans aucun soulignement. Ceux-là, au moins, sont là pour que je les souligne. À moins de n'avoir aucune raison de les souligner. Et là se tient le livre, dénué de soulignements devant moi. Ceux-là sont les livres avec lesquels personne ne s'entretient. Et je me demande si un jour, l'un ou l'autre de ces vers sera souligné.